R1 MTU7. Oo, tatlo ang shock niya. Ay hindi, baka yan yung fix. O shock din yon, tapos shock din yon. Marami siyang, may shock din siya. Bistrom MT125, Juke 125, Triumph RS, Street Triple, no lo sé, Kawasaki 800, BMW GS pero modified super motor 1100, GSX, MTU7, Yamaha R1.